ओं सूर्यदेवाय नमो। ओं सूर्यदेवाय नमो। ओं सूर्यदेवाय नमो। ओं जवाकुसुमशङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतं तमरि सर्पपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आज मु आपण मानक आगरे उपस्थापना करुछि एक नुआ कहानी। से नुआ कहानी हेउछि पौष मासर शुक्ल दशमी को नहीं। पौष मासर शुक्ल दशमी को सांब दशमी कहीं कह जाए, कहीं सांब दशमी ओडिशा रे पालन करा जाए, ताहा मु आपण मानक आगरे सविस्तर वर्णना करुछि। सांब किए, कहीं नाम एही दशमी नामित करा जाइछि। एहाकु विभिन्न स्थान रे विभिन्न रूप रे पालन करा जाए। यह उत्तर ओडिशा रे संबर दशमी बा मंडाखिया असुर पूजा बोली कहा जाए। प्रथमे मु सांब दशमी विषय रे बुझाई कहूछि। द्वापर जुगर कथा, जेतेबेले सीमंतक मणि पाई कृष्ण बलराम घोर अरण्य रे बुलुथिले, सेतेबेले एक गुंफा मध्यरे प्रवेश कले। सेही गुंफारे त्रेतया जुगर जाम्बवान सेठारे निजर कन्या सह बास करुथिले। तांकर कन्यार नाम जाम्बवती थिला। त्रेतया जुगर कथा रखिबाकु जाई कृष्ण जाम्बवानଙ୍କ कन्या जाम्बवती को विवाह कले। समय क्रमे जाम्बवती पुत्रवती हेले। से पुत्रर नाम सांब थिला। से थिले अतीव सुंदर राजकुमार। माता जाम्बवती तांकर पुत्र जन्म पूर्वर महादेव को पूजा करुथिले। महादेवंकर से थिले अंशवतार। तेणु जाम्बवती सर्वदा शिवं को उपासना करी तांको पाइथिले। रूप तांकर थिला सिना सुंदर, किंतु मन मध्यरे से बहु अहंकारी थिले। से गर्वरे काहारी को मानु नथिले। दिने नारद द्वारिका भ्रमण रे आसिथिले। श्रीकृष्णंकर सबु पुत्र नारदं को प्रणाम कले। मात्र सांब गर्भरे प्रणाम न करी थट्टा परिहास करी कहिले, आपणकर किछि काम नाही, सेथिपाई सबुआडे बुलुथांती। एकथा नारदं को बहुत बाधिला। से एहार प्रतिशोध नेबा पाई मने मने विचार कले। किछि दिन परे नारद पुणी द्वारिका नगरी को आसिले। सेतेबेले द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण राणी मानक सह जल क्रीड़ा रे मग्न थिले। एक कथा सांब को जणा नथिला। एहारी सुजोग रे नारद सांब को कहिला कि तांको श्रीकृष्ण डाकुछंती। एहा सुनी सांब तत्क्षणात पितांक निकट को चली गले। सेही समय रे जल क्रीड़ा अवसत समस्ते असंजत अवस्था रे थिले। सांब को देखी राणी माने लाजरे सढ़ी गले। सांबंकर एही अपरिणामदर्शी कार्य पाई श्रीकृष्ण रागी जाई कहिले, रे सांब, तोर रूप गर्वरे तू अंध होई जाइछु। तेणु ठीक भूल जणा पड़ुनी। मु तते अभिशाप देउछि, तोते कुष्ठ रोग होई जाऊ। तत्क्षणात सांब रोगग्रस्त होई गले। माता जाम्बवती विकल होई कांदी कांदी नारद को एहार प्रतिकार कथा पचारिले। से कहिले, सांब जाई अर्क क्षेत्र कोणार्क रे थिबा चंद्रभागा नदी कूल रे सूर्यदेव को तपस्या कले से रोगमुक्त होई परिबे। 12 वर्ष तपस्या कला परे सूर्यदेव संतुष्ट होई तांको शापमुक्त कले। से दिन थिला पौष शुक्ल दशमी। सेथिपाई सांबंक नाम अनुसार एही दशमी को सांब दशमी कहा जाए। हेले आपण माने कहिबे, ए पूजा तो सांब करी शापमुक्त होइथिले, हेले माँ माने काहींकी सूर्य को पूजा करिछंती। एही तपस्या सांब एका करी नथिले। तांकर माता जाम्बवती सूर्य को 12 वर्ष धरी कठोर तपस्या करिथिले। सेथिपाई माँ माने निजर संतानर सुस्थ शरीर और दीर्घायु कामना करी उपवास करती। आसंतु संबर दशमी बा मंडाखिया असुर कथा आउ कही कही 7 घड़ी बा दशमी बा बढ़ाकुड़ा दशमी कही था। यह महाभारत जुगर कथा, पांडव मानकर वनवास कालर कथा।
ସେମାନେ ଯାଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ବରାସୁର ନାମରେ ଏକ ବଳଶାଳୀ ଅସୁର ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ମାରି ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଡରି ସେ ଅସୁରକୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ନର ଓ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ଶଗଡ଼ରେ ଭରିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ପାଳି କରି ଅସୁରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ମିଠା, ପଣା ଆଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଶଗଡ଼ରେ ଭରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଅସୁର ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖାଇ ତୃପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ବାପା, ମା, ପୁଅ। ଯଦି ବାପାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଘର ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୁଅ ଯାଏ, ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେ କଥା ଭାବି ସେମାନେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାନ୍ଦ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର 5 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ଅସୁରର ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ତୁମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ମାତା କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନିଜର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଭୀମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କୁନ୍ତୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଭୀମ ବଳ କୁଇନ୍ତାକୁ ଜଣା। ଭୀମ ଶଗଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇସାରି ଶଗଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶଗଡ଼ରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ମଣିଷକୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଖାଇବି। ତାପରେ ସେ ଭୀମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ସେହି ଦିନ ଥିଲା ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ତେଣୁ ଏହି ଦଶମୀର ନାମ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ ବହୁ ପିଠା, ମିଠା, ଫଳ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ବର ଓ ଓସ୍ତ ଗଛର ଝୋଟି ଆଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସମ୍ବର ଦଶମୀର କଥାବସ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ବା ସମ୍ବର ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କ୍ଷୀରି, ଖିଚୁଡ଼ି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସକାଳେ ସକାଳେ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ଖିଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେହି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର କଥାବସ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ ବିଦ୍ମହେ ଦିବାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ନମଃ।